إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھپدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا
والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت، انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ رب ارض و سما نے میرے اور تہاڈے لئی یا ساڈی ساریاں دی رشد و ہدایت لئی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور میرے نبی اس کائنات دے آخری پیغمبر خاتم النبیین ٹھہرے، بلکہ سرکار آندے نے وانا خاتم النبیین ولا فخرا، کہ رب کائنات نے ختم نبوت دا تاج میں محمد دے سر تے رکھے، لیکن ان دے اندر فخر نہیں ہے، کیونکہ امام کائنات سرکار مدینہ ہر کام دے اندر عاجزی ہی پیش کر دے۔ یہ تے ساڈے جیسے کم ظرف لوگ نے نا، کہ جڑے ہر جگہ اپنے آپ کو اسی شو کرن دی کوشش کرنے، لیکن نبی پاک کوئی بھی بڑا کم ہوندا تے نال کہندے ولا فخرا، بھئی کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ دی عطا ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی اسی کلمہ کو غلام ہاں، اور غلام دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ غلام اپنی مرضی دا مالک ہی نہیں ہوندا، بلکہ وہ اپنے آقا دے تحت ہوندا ہے، اور کسی بھی غلام دا آقا جڑا انہوں حکم دے وے اوویں ہی کرے، وہ صحیح غلام ہے۔ اگر مالک کچھ آکھے تو غلام کچھ کرے تو وہ سرکش غلام ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اسی سارے ہی آنے جیسی سرکار دے غلام، تو غلام دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوویں کرو جویں آقا دا حکم ہے، غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیات بے شمار احادیث نے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے خلاف کدی کوئی قدم چکن دی ہمت اور جرت نہیں فرمائی۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، ابو داؤد دے اندر، مسند احمد دے اندر، ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ وان اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر آندیاں نے ایک دفعہ انج بھی ہویا ہے، ان امی قدمت علی وہی مشرکۃ، اندن ایک دفعہ میری امی مینوں ملن نہیں آئی ہے، اور میری امی مشرکہ عورت ہے سی، انہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا۔ فی عہد قریش اذا عہدہم، کہ نبی پاک نے جدوں قریشیاں نال صلح دا معاہدہ طے کیتا ہے، آندنے انہاں دناں دے اندر میری ماں قدمت علیہ
मैनू मिलन लई आ गई, पर मेरी मां ते मुशरका औरत है सी। फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह, ते मैं नबी पाक कोलों मसला पूछण आ गई, फतवा लैण आ गई। मैं आख्या फकुलतु या रसूल अल्लाह, मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी, इन्ना उम्मी कदमत अलैया वहिया राग़िबतुन फ़असिलू। अल्लाह दे नबी नु आदि, अल्लाह दे नबी जी मेरी मां मैनू मिलन आई है और मुशरका औरत है और मैं मसला पूछण आई हाँ। अल्लाह दे नबी जी ओ मेरे कोलों भलाई दी उम्मीद रख दी है, ओ मेरे कोलों सिला रहमी दी उम्मीद रख दी है। अल्लाह दे नबी जी मैनू दसो कि मैं उहदे नाल चंगा सलूक करां कि ना करां। अल्लाह दे नबी जी मैं उहदे नाल सिला रहमी करां कि ना करां। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया में नबी पाका ने काला नाम सली उम्मा के, नबी पाका ने तू अपनी मां नाल चंगा सलूक कर, नबी पाका ने तू ओदे नाल सिला रहमी कर, पर मेरा बात करन दा मकसद है इतना मामला है पर उन्हें फतवा नबी पाक को लिया। फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह, आंधी सोने मैं ये काम करा कि ना करा। हुण सक्की मां किसी दी आवे, हुस्ने सलूक दा तवक्को भी रखती, सिला रहमी भी चाहती है, लेकिन है कुफर और शिरक। उन्हें कहा अल्लाह दे नबी जी वही है मुशरिकतुन, और ता करके उन्हें पूछा भी पता नहीं जरा बंदा कुफर ते उहदे नाल चंगा सलूक करीदा कि नहीं करीदा। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पूछन तो बगैर अगर मैं उहदे नाल को हुस्ने सलूक करा, अगर मैं को हमदर्दी करा, अगर मैं को अच्छाई करा तो मेरे पैगंबर दी नाफरमानी न हो जाए। इस वास्ते आके मसला पूछिए। और इन मामलात के अंदर साढ़े पाकिस्तान से तेजा रवाज ही कोई नहीं कि कोई भी बंदा ऐसी डिस्कस करे किसी आलिम आदमी नाल या किसी मुफ्ती बंदे नाल। असी तो कई काम कर जाने अपनी मर्जी नाल ही, जो साडे मन च आए। लिबास साड़ी मर्जी दा, चेहरा साड़ी मर्जी दा, वदाखता साड़ी मर्जी दी, चलना फिरना साड़ी मर्जी दा, खुशी साड़ी मर्जी दी, गमी साड़ी मर्जी दी। असी जिवें चाहिए इस्लाम नूं मनीए, सानू कोई डिस्कस की लोड़ है, सानू कोई मसला पूछण की लोड़ है। असी तो खुद मुफ्ती हुन्ने आ, सानू सारियां इस्लाम दियां समझां ने। कोई कहेगा जी मैं तो बड़े बड़े उलमा कोल बैठा, मैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन कोल बैठा, मैं बड़े बड़े शेखुल हदीसां दी सोबत च रहा, मैनू सारे ही मसलियां दा पता है। तो मैं तेरे सारे ही मसले खिलरे खुलरे फिरदे ने, कोई सीधा भी तो हो ना, सानू पता लगे कि तू बड़ा कोई नेक लोगों के कोल सोबत अख्तियार की है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दसदी है मेरे वीरा ते मेरे दोस्ता, मेरे नबी दी मर्जी दे खिलाफ कोई मौलवी भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई शेखुल हदीस भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई आलम भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई इमाम भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई मुहद्दिस भी मर्जी दा मालिक नहीं है। और अगर किसी ने अपनी मर्जी लड़ान की कोशिश की तो उहदे अमल जाया ही हो जान। सरकार दे मर्जी मुकाबले के अंदर अपनी मर्जी नहीं है। और दूसरी हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, निसाई, मुसनद अहमद, हजरत वजो फरमाना इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा सानिया ने व अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना जारियतम मिनल इंसान
بیمار تزوجت مومنہ دی ماں میں احسانیاں نے سرکار دے دور دے اندر انج دا واقعہ بھی پیش آیا انصاریاں دی ایک لڑکی ایسی جوان بیٹی ہے سی انہوں نے او دا نکاح کر چھڑے آئے شادی کر چھڑی تزوجت فانہا مریضت اللہ دی مردیوں میں ہو گئی او دی شادی ہو گئی ادھروں بیمار ہو گئی انہاں کڑی دی شادی کی تھی کڑی بیمار ہو گئی پھر انہوں نے نبی پاک دی طرف رجوع کیتا اے آپا نہیں شادیاں کر دے منڈے بیمار ہو جاندے نے کڑیاں تے کئی یہ بد عقیدہ ہوندے نے علاج کران دی بات اوس بابے کول اوس کول چنگی بھلی ویاہی سی اینو کھرے ہو کی گیا ہے میں اینو تو کچھ نہیں ہویا تہانوں ہی کچھ ہویا ہے تسی کو اپنی کھوپری تے زور دیو نا اور تسی کو اپنا دماغ لڑاؤ نا اور پاکستان چ اتنی جہالت ہے ہر معاملے دے اندر اپنی مرضی نو دخل دین گے اور ضروری نہیں ہوندا کہ ہر کسے لڑکی نو کوئی جن پوت ہی ہوندے نا یعنی ہر جگہ اندے کول لے جا اندے کول کھرے نو کی ہو گیا پاجی کو بیماری بھی ہو سکتی کسے دوجی سائڈ نو ویکھو کدی تصویر دا دوسرا رخ بھی ویکھیا کرو یا کہ اسی طرح اسے ڈگر دے چلتے رہندے نے آدھے جی سانو پتہ ہے کچھ نہیں ہے گا یہ بس آیا سویا ہی ہے لیکن صحابیات نو جدوں بھی مسئلہ بنتا نبی پاک نال ڈسکس کیتے نبی پاک جی بیمار ہو گئی ہے اور ان دی بیماری کس نوعیت دی ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما سادیہ نے وَأَنَّهَا مریضت وہ لڑکی بیمار ہو گئی فَتَمَعْتَ شَعْرُهَا انج دا مرض لگے آئے انج دی بیماری لگی ہے سر تے ایک وال بھی نہیں رہ گیا یہ وال کا دے نال چڑھے نے بیماری نال تے پاکستان تے جہالت ویکھنی جیڑی چھوری دے وال ڈگن لگ جان وہ بھی بابے کو بڑے لمبے لمبے سی مولوی جی ادھے ہی رہ گئے انہوں کو دم کرو کھرے انہوں کی ہو گیا اور تہاڈی کڑی دے ادھے چڑھے نے تے سارے ہی چڑھ گئے نے لیکن نبی پاک نہ رجوع کیتے سر تے اقبال باقی نہیں بچیا جی میں آپ اس طرح نہ لانے ٹینڈ ہو جائے سیم ہی ہو گئے تے میں ایتھے کسے کڑی دے ڈگے ہوندے سارے وال انہاں ہر کتے کتے میچا لینا سی او بزرگ او کول فلانا دم کردا فلانا دم کردا فلانا دم کردا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی جی اسی پریشان ہو گیا ٹینشن سے پہ گیا فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک نو جا کے سوال کیتا ہے فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا آندے نے اللہ دے نبی جی اسی ارادہ کیتا ہے کہ اس لڑکی نو لاویں والی لا لینے اچھا انہوں دا سوچ ادھر گئی نہیں جدھر ساڑی پاج کے جاندی ماڑا جے کچھ ہوئے تو ساڑی سوچ الٹ انہوں دا دماغ ہی نہیں ادھر گیا انہوں اسی تو صرف انہیں ہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا اسی آنے میں چلو انہوں لاویں لا لینے چاڑ تو رب لوں ہی گئے نے یہ دی اجازت چاہی اچھا پاکستان سے تو کھلی اجازت لاویں وال لانا کو گناہ ہے پاکستان سے سارے آدھے نے ٹھیک کوے کر کے وہ بھی ٹھیک اور وگاں دا رواج مک گیا ہے ہن آدھے نے جو لاویں ہی لگ جاندے نے کئی آدھے نے مولوی جو اگر بھی پیندے نے جلد دے اندر سرجری ہے لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ بھی جیڑی شہر رب دی طرفوں ہوگی اللہ دا حکم ہے اگر کوئی جواز ہوندہ تے نوی ویائی دے بارے تے نبی پاک جائز دا فتوہ دیں دے نا اور نوی دلہن نو تے نبی پاک کو گنجائش پیدا کر دیں دے
इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे ने अल्लाह दे नबी जी असी ये इरादा कीता है इनू लावे वाला लेने नाले अल्लाह दे नबी जी असी पुछण आए अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों पूरी गल सुनी है फ़क़ाल लअनल्लाहुल वासिलत वल मुस्तौसिला, नबी पाक ने गल इन्नी है दो टोक बात में वाल लाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी है ते लवाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी है। ओ बेचारे चुप हो गए क्योंकि फतवा मुहम्मद रसूलुल्लाह दस। ओ भाई इस फतवे तो कुछ चैलेंज नहीं सी कर सकता ना, किसी मौलवी का फतवा चैलेंज हो जाता है। कोई मौलवी फतवा देवे उहदे फतवे उत्ते चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग, लेकिन ये वाहद शख्सियत है मेरे महबूब दी जिहदे फतवे नूं चैलेंज नहीं है। और ये शख्सियत है मेरे महबूब दी जिन्हां दी बात हरफे आखिर ठहरी है। सरकारां दे लाण वाले ते भी लानत है, लवाण वाले ते भी लानत है। हुण ये जे पाकिस्तान च वाधू लभ लो, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक ने। सहाबियात अपनी मर्जी के मालिक नहीं सन, ये जो चाहते हैं वो करते हैं। ये नवी नवी विआही सी बेचारी, तो साड़ी नवी दुल्हन होवे तो उनका हाल ही होवे। और साढ़े पाकिस्तान से शादी के नाम से कितना कुछ जायज़ है। ये भी तो सारे सरकार के गुलाम ने अर्ज किया, गुलाम अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये तो शादी के नाम से कितना कुछ जायज़, बेपर्दगी जायज़, डांस जायज़, रस्में मेहंदी दे कुड़ियां मुंडियां नचना जायज़, ये तुसा जायज़ किया है ना। शादी ब्याह के नाम से कितनी बेदीनी है। और सारे कौन ने? सरकार के गुलाम ने। वो तो कई आने ला मौलवी जी एडी भी गल ना करो, माड़ा चंगा को खड़का दड़का तो होना चाहिए है ना। इसका मतलब है कि ये नबी पाक की नाफरमानी तुम खड़के दड़के का नाम देंदे हो, इनू शरीयत समझते हो, इनू दीन समझते हो। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवी दुल्हन दे बारे फतवा दिता है। नबी पाक ने लाण वाली वाल लाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत हुंदी है, तलवाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत हुंदी है। और जरा थोड़ा जा गौर फरमाइए, थोड़ा सा गौर फरमाइए ना। की सी वाल लाण की गल ना पूछी है भी ला लीए, गुंजाइश ही चाहिए ना। अच्छा ना पूछते तो फिर, लेकिन उन्होंने ये पता सी कि यह मामला ईमानियात नाल तल्लक रखता है। अपनी मर्जी करांगे तो ईमान खतरे च, तो तुसी तो चोरी छुपे बड़ा कुछ कर लेंदे हो। अच्छा उन्हें वाल लाने सी तो उन्हें तो लानत हो गई, तो जिन्हें तूती वादे वजाए उन्हें तो कुछ नहीं होंदा, और जेडे कुड़ियां नचाण उन्हें तो कुछ नहीं होंदा, जिन्हों के मुंडे डांस करन उन्हें तो कोई फतवा नहीं है। इन्हें वाल बदलने ने ते नबी पाक ने लानत का लफज बोले है। तो जड़ा काम हो रहा होंदा क्या ये सवाब है? जितना कुछ शादी के नाम से साढ़े हाथ जवाज होंदा है, इनू तुसी ठीक समझते हो। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह दा गुलाम बनना चाहते हो तो गुलाम का मतलब है अपनी मर्जी खत्म करो। और तीसरी हदीस अर्ज कर रहे हैं, जरा तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा ऐसा रजी अल्लाह तआला नु दी मशहूर रवायत मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक दे अंदर मोमिना दी मां अम्मा ऐसा रदी अल्लाह तआला अन्हा कदी भी अपनी मर्जी की जुर्रत नहीं की थी, बल्कि ओ कीता है जड़ा मेरे नबी दा आर्डर हो गया है, बल्कि ओवें कीता है जिवें सरकार ने फरमा छड़िया वे। पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार मदीना ने फरमाया है, आ मोमिना दी मां अम्मा ऐसा दिया ने एक बारी इंज भी हो गया। अच्छा कई बंदे जज्बा रखते हैं
کہ یار میں ہر کام اویں کراں جویں سونے نبی نے کیتا، یعنی عمل کرنے کی کوشش کر دینا۔ کتنے لوگ نے سوموار جمعرات دے روزے دی کوشش کر دینے کہ نبی دی سنت ہے یار، اور کتنے لوگ نے ایام 20 دے 13 14 15 دی کوشش کر دیں نبی پاک دی سنت ہے۔ یعنی ایک جذبہ ہے نا، جذبہ اطاعت سمجھو نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اوڑھنا بچھونا سمجھو۔ اور کتنے لوگ نے جڑے کوشش کر دے نے کہ میں شادی اویں کراں جویں نبی پاک دی ہوئی۔ اس معاملے تے کدی غور کریا کرو۔ آج کل شادیاں دی بڑی ادھم مچیا ہے نا کہ روزیاں تو پہلا فرے قیامت آئے گی، کسی دی واری آئے گی کسی دی نہیں آئے گی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ جیسی شادی کراں گا میں، نبی پاک دی شادی کس طرح دی ہوئی، نبی پاک دی بیٹیاں دی میں انج کراں گا۔ انج کرنے والے پھر وہاؤ مینوں، جڑا بندہ اس طرح دی شادی کرے۔ سارے سعید بن مسیب تے نہیں نہ بن سکتے، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعیاں دے امام گزرے، وقت دے بادشاہ نے ان دی بیٹی دا رشتہ منگے اپنے بیٹے لئی، لیکن انہوں نے انکار کیتا۔ تو شگیرد سادہ جا شگیرد بیچارہ ماتڑ جا، وہ کلاس سے نہیں آیا 2 دن، انہیں ابھی منڈا نہیں آیا یار حدیث پڑھن۔ انہیں استاد جی ان کی بیوی فوت ہو گئی، وہ بیوی فوت ہو گئی۔ جدو استاد کو پتہ لگا کہ وہ بیوی فوت ہوئی اور وہ لڑکی جہاں وقت دا بادشاہ رشتے دا طلبگار ہے اپنی بیٹی لے کے وہ دروازے تے پہنچے اور اس لڑکے نال نکاح کیتے، انہیں آخیا استاد جی کوئی آنڈی گوانڈی تو مینوں ساتھ لین دیو، تھی نکاح کر جو سویرے اگلے آخنے کتوں بچی آئی ہے بھائی۔ ایسا بندہ میرے سامنے پیش کرو نا سعید بن مسیب جیسا جڑا انج دی شادی کرے کہ اپنی بیٹی لے کے خود حاضر ہو جائے۔ اتنے نہ منڈے والیاں دیاں ڈمانڈاں مکدیاں نہ کڑیاں والیاں دیاں مکدیاں، اور پھر کی ہوندی ہے وہ اینا کچھ کر کے سر چ گھٹا ہی پواندے نا، ذلت کیا رسوائی کیا، بنو نا کوئی سعید بن مسیب۔ میں اپنی زندگی چ ایک بندہ دیکھیا فوت ہو گیا، انہوں نے اپنے شاگرد نال شادی کی تھی، زور دی نماز ہو رہی سی، انہیں زور دی نماز پڑھائی، سکول ٹیچر سن، بہت نیک آدمی۔ وہ سلام پھریا تو وہ منڈے نے بھی نہیں سی پتا، انہوں آدھے نے کاکا پورا اج کل منڈا ڈاکٹر ہے چلڈرن ہسپتال چ، نام لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ڈاکٹر عبداللطیف وہ نام ہے۔ انہوں آدھے بھی کاکا آگاہ ہوا آیا، آدھے نے میں اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کرنا، تینوں کوئی اعتراض؟ زہر دی نماز اور اتفاقاً میں بھی اتنے سی۔ انہیں استاد جی میرے لیے تو بڑی خوشی کی گل ہے، اتھی انہیں نکاح پڑھ دیتا، نکاح پڑھ کے انہیں جیب چو پیسے دیتے، وہ برفی لیا، وہ نمازیوں نے کھوا کھو دیتی، اور شام نو اندر پنڈ تو 1 کلومیٹر انہوں دا پنڈ ہے، اپنی بچی نو ٹانگے تے لے کے، ادو ٹانگے چلتے سی، ٹانگے تے لیا کے اپنی بچی نو تو گھر چھڈ کے چلے گئے۔ یہ بھی تو شادی ہوئی نا، اندر بچے نے، اور ڈاکٹر ہے۔ اتنے جڑے جن کو ماڑے ہوندے انہیں ہی کڑا پوتر دے نے، انہیں ہی انہوں جن کڑے لگے ہوندے نے، نچنا ٹپنا بےہودگی بے حیائی، اتوں آخنا سی سرکار دے غلام، سرکار دے منن والے اینا منیا جی منی دے۔ شادی کیتی ہے بیٹی دی جی سرکار مدینہ نے حضرت زینب دی کی تھی، حضرت رقیہ دی کی تھی، حضرت فاطمہ دی کی تھی، اور خود میرے نبی دی شادی حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی عائشہ نال اسی طرح ہو گئی، حضرت حفصہ نال اسی طرح ہو گئی، حضرت صفیہ نال صحیح بخاری چ دوران سفر ہی شادی ہو گئی۔ تے میرے نبی پاک کول تے ولیمے جو کہ پیسے ہی کو نہیں، حالانکہ ولیمہ تے سنت ہے، تے سرکار کول ولیمے جو کا کوئی شے نہیں سی۔ سفر چ نکاح کیتا حضرت صفیہ نال، تے ستو ستو سی، نبی پاک نے بیلیو ستو ستو نے کھا لو، یہی میرا ولیمہ ہے۔ سفر چ بھی شادی ہوئی، ولیمہ بھی ہویا۔ بھائی جدو کائنات دے امام دی ایڈی سادی شادی ہو سکتی ہے، ساڈے منڈیاں کڑیاں نو پھول لگے نے، اسی نہیں ایویں کر سکتے؟ یا تمہیں پیسے تنگ کر دینے، یا تھوڑے کول دنیا بہت ہے کہ تسی دنیا نو سو کرنا چاہتے ہو؟ بھائی او بھائی یہ کچھ نہیں لبدا، اگر کچھ لگے گا تو میرے محبوب دی غلامی چ لبے گا، اگر کوئی جنت دی راہ سیدھی ہوئے گی تو سرکار دی غلامی چ ہوئے گی، انج کرن نال نہیں۔ حضرت توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں
اما ایسا انہاں دے گھر بھتیجا عبد الرحمان دا بیٹا پیدا ہویا کسی نے آکھیا ماں دی انج کرو تسی اٹھ دا عقیقہ کر لو اٹھ دے عقیقے دا مشورہ دیتا وے تے اما ایسا دیاں نے نانا اسی محبوب دی مخالفت نہیں کر سکدے اسی سرکار دی مرضی دے خلاف نہیں جا سکدے اگوں اما ایسا نے